आज आम आलोचना करुँच आमर आलोच्य विषय वस्तु हूँ द फॉर्मर इनकार्नेशंस ऑफ द मदर एंड श्री अरविंदो। आमे माँ श्री अरविंद को जानी किछि बाट जानी प्रकृत में माँ श्री अरविंद को जानापी माँ जमी कहते हु कैन अंडरस्टैंड श्री अरविंदो ही इज एज भास्ट एज द यूनिवर्स। तेणु अंततः आमे जानूँ एतिक जिनस आमे जानीचु जे किए कौन सी रूप में माँ श्री अरविंद को जानी किंतु गोटे जिनस आपण मान पाखे मुझे कहबी कारण इट इज द सबुठारु मु जहाँ भावुची इट इज द टफेस्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ। कारण ये सब संपूर्ण भाव में आलोचना केवल आपण मानकर विश्वास उपर निर्भर करे केते बाट आपण से केते को परिमाण रे आपणकर चेतनार अग्रगति केमिति आपण माँ श्री अरविंद को जानी ताहा उपरे संपूर्ण निर्भर करे। मन नहीं गले आम बुझी पारिबा नाही कारण ये टॉपिक मध्य मु भावुची फर्स्ट टाइम पई मु आलोचना करूची द फॉर्मर इनकार्नेशंस ऑफ मदर एंड श्री अरविंदो। माँ को आम जानीचु श्री अरविंद को आम जानीचु जिते श्री अरविंद को आम जानीचु यही 1878 रु 1973 1950 1872 रु 1950 मसीहा भितर माँ को जानीचु से 1878 रु 1973 मसीहा भितर जहाँ आम बाहर बाह्य भाव में माँ श्री अरविंद आमको जहाँ पदे पदे कहते आम से पढ़िक किए माँ भगवान श्री अरविंद ठारू आम जहाँ कि जानीचु किंबा अति अधिक हेले जदि आम सावित्री चेतना भितर जदि तल्लीन तन्मय अवस्था भितर आसीथिबा ताहले अंततः 1% 2% आम जानीथिबा माँ श्री अरविंद प्रकृत रे किए से जहाँ भी हो ये एक अत्यधिक डिफिकल्ट अटेम्प्ट ये टॉपिक को आलोचना करबा पई। तेणु तार संपूर्ण भाव में आम तो आलोचना करिपारिबा नहीं किछि स्टेप आपको जीवा जहाँकि प्रकृत में माँ श्री अरविंद आसवा पूर्वर जो माँ और श्री अरविंद रूप जो ट्विन अवतार उपर आसवा पूर्वर जो सृष्टि आरंभ माँ श्री अरविंद क्यों रूप में क्योंठी सब थिले तार सामान्य झलक टिके पाइबा पई चेष्टा करिबा। चैप्टर को जीवा पूर्व मु चारिटा लाइन आपको कहूँ तापर मु धीरे धीरे जीवी। तेणु प्रथम आम जो श्री अरविंद को जो पढ़ू श्री अरविंद को विभिन्न प्रकार शब्द यूज करूँ माँ मध्य कहते द इमानेशन ऑफ द सुप्रीम श्री अरविंदो द इमानेशन ऑफ द सुप्रीम केम डाउन अपॉन द अर्थ टू अनाउंस ए न्यू वर्ल्ड एंड ए न्यू रेस दैट इज सुप्रामेंटल। अति मानसर सी होचंती अग्रदूत जहाँ को कहते इमानेशन ऑफ द सुप्रीम। श्री अरविंद को जो आपण मैंने देखी महायोगी मध्य कहती अति मानसर अवतार मध्य कहती केवल सेतिक नुहे कॉलोनिस्ट फ्रॉम इमोर्टालिटी बोली कहती अमरत्वर उपनिवेश उपनिवेशिक आसी श्री अरविंद को विभिन्न प्रकार पायोनियर फोररनर विभिन्न प्रकार शब्द यूज करिसंती स्ट्रांग फोररनर श्री अरविंद को आपण विभिन्न प्रकार शब्द यूज करिसंती से भला जतले मां के पाखु आसंती से भला भिन्न भिन्न शब्द मध्य आपण यूज करंती जेमिति चारोटी महाशक्ति कथा कहती आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे सावित्री मध्य कहते सौरतनया बोलिक कहते अतिमानसर अवतार बोलिक कहते विभिन्न प्रकार शब्द टिके टिके आप जानी पढ़ी अधिकांश समय जो आप प्रश्न पचारे विभिन्न स्टेज रू बाई चान्स के पचारे कहीं माँ को कहते इनफिनिटी मदर ना कहींपारि ना कहीं कहते डिवाइन मदर ना कहींपारि ना कहीं कहते सुप्रीम इनकार्नेशन ना कहींपारि ना आनंदमयी कहीं कहते ना कहींपारि ना चैतन्यमयी सत्यमयी परमे कहीं कहते ना कहींपारि ना कहीं कहींपारि ना लिखाही बोलिक आम पढ़ुचु किंतु बहु परिमाण में जदि आम ता भितर को जदि चेतना जे पर्यंत विस्तारित न हो आम जापर ना प्रकृत में माँ श्री अरविंद किए जहा हो आमर जो समय संक्षिप्तता को देखिक आमको किसी आलोचना करने को जो जीव सियाड़ को जाऊना केवल मुझे आपको कहूँ जो अवतार तत्व मुझे टॉपिकटा बाछी आज द फॉर्मर इनकार्नेशंस ऑफ मदर एंड श्री अरविंदो जो माँ श्री अरविंद को आप जो दैत्य रूप में आप देखुंत से जो दैत्य रूप आसवा पूर्व सृष्टि आरंभ माँ श्री अरविंद क्यों क्यों रूप में आसी केवल केतोटी मात्र कहि सब जाक कहवा तो संभव नुहे तेणु केतोटी जाक आपन आगे पकेबी। तेणु प्रथम प्रश्न हूँ मुझे कहली 1872 रु 1950 1878 रु 1973 आर भितर अलमोस्ट अधिकांश आम कौन करूँ सीमित होकर रही तार ऊपर को जाऊनु कि भीतर को जाऊना किंतु माँ तांकर उपस्थिति विषय स्वयं दिव्य उपस्थिति और आगमन तांकर अवतारत्व विषय अनेक कथा कहते आपण मैंने पढ़ी मुझे किसी कोट करुच्ची माँ कहते इन द बिगिनिंग मन रखु इन द बिगिनिंग व्हेनेवर एंड व्हेरेवर in the beginning whenever and wherever there was a possibility of manifesting a ray of consciousness I was there
जो जितेबाला किसी भी तैयारी नथिला बिगनिंग बिगनिंग माने आपण कहि परिबे ना सृष्टि का केते थर संस प्रलय होईची आपण 6 थर प्रलय सप्तम आडू आपण आगोचन जानिचंदी केते थर होईची केते लक्ष वर्ष पूर्व तैयारी होईची एकदम सृष्टि तत्वर प्रथम को फेरी जानतु मा कहउचंती जेउठी जेतेबाले there was a possibility of manifesting a ray of consciousness I was there मु सेठी थिली possibility of manifesting a ray of consciousness चेतनार गोटे दिव्य रश्मि जे कि परिप्रकाशित हबार संभावना थिला सेति बेले मु थिली सेति बेले श्री अरविंद कोउठी थिले तापर नेचुरली प्रश्न पचारिबे कारण श्री अरविंद एमिति मु जति पढ़ी मोर ज्ञान जति बाट जाए श्री अरविंद निजे निज विषय कोउठी रेयरली कोउठी कहिसंती आई बोली कि गोटे शब्द कोउठी रेयरली यूज करसंती आ एते माने माने एमिति मु जानिनी को अवतार आपन को श्री अरविंद को ग्रहण करिसंती श्री अरविंद केबे मु बोली कि मु एया करिछि निजर तत्व कोठी कहि नांती किंतु पढ़ी सारिला परे हमें धीरे धीरे केतेबेले केमिति जो सनेट फनेट पढ़ी सारला परे श्री अरविंद को साबित पढ़ी सारला परे हमें जानू जे प्रकृत रोजन श्री अरविंद से सनेट रु आपण माने जानिथिबे दीर्ण देहरे मो भगवान छिन्न वस्त्र रे मो भगवान ताकू आपण सुनिचंती हाई आई ट्रायम्फ एंड डाउन ट्रड लॉन्ग आई लिव व्हेन स्लेन ताकू आपण पढ़िचंती सुनिचंती सेतबेले तेणु श्री अरविंद से निजे लिखिंट निजे जो लिखुंट सृष्टि तत्व और सृष्टि सहित संपर्क भितर श्री अरविंद लिखुंट किंतु प्रथम कहूँ मात्र 5 मिनिट पर मुझे ओरिजिनल लाइन को आसबि जे एक्चुअली फिजिकली कौटी केमिति कोन आसीथिले सेटा को आसबि कारण 5 मिनिट मु आपनको इंट्रोड्यूस करूची कारण अधिकांश समय रे आपण मानकर जो डाउट थाए ये सब जिंस सुनी सारिला पर जो मानकर विश्वास नथिबो से आउरी डाउट हेबो सेहि पई मु क्लारिफाई करबा पई 5 मिनिट आपनको समय नउची तेणु से सृष्टि तत्व आरंभ होता माँ जमी कहले व्हेन एवर एंड व्हेयर एवर देयर वाज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिफेस्टिंग अ रे ऑफ कॉन्शियसनेस आई वाज देयर से बेला प्रभु कौन करिसंती से कथा लिखु नांती से ताको अलग प्रकार लिखिसंती कारण प्रभु प्रोटैगनिस्ट हिसाब लिखिसंती कोन कहउसंती ही वाज हियर बिफोर द एलिमेंट्स कुड एमर्ज अणु परमाणु जो सृष्टि हेइ नथिला अणु परमाणु उद्भव जतबेले न होइतला से सेतबेले थिले बिफोर देयर वाज अ लाइट ऑफ माइंड मनरे जतबेले मनरे कुछले कारणमा हेइ नथला मनरे जतबेले ज्योति प्रस्फुटित हेइ नथला सेतबेले थिले बिफोर देयर वाज बिफोर द लाइफ कुड ब्रीथ जतबेले प्राणर जतबेले प्रश्वास आस्वादन मध्य हेइ नथला सेतबेले को मध्य से थिले तेणु ये होचंदी प्रभुंकर अवतार तेणु प्रथम जिंस होची कोन ना दुई जण जाको एठाको आसीबार कारण केतबेले आसंती अवतार माने केतबेले आसंती अवतारी आसीचंती बोली कि से होचन अवतार तेणु से कहते दुई जन जाक आसीचंती 10 अवतार शुणिचंती देवी देवींकर मध्य 10 अवतार शुणिचंती आपण विभूति हिसाब रे मध्य देखिचंती जेसस कहिचंती मु होचे विभूति आपण देखिचंती मोहम्मद को मध्य देखिचंती भिन्न भिन्न उपाय रे आपण देखिचंती तेणु बर्तमान कहते अवतार माने काहींकी आसंती जतले अवतार माने काहींकी आसंती तेणु से जो प्रसिद्ध बाणी की आपण टिके टिके निश्चित भाव रे सुनिथिबे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे तेणु मोर जो आवर्तन करवा आसीबार कारण होची कोन ना आसीबार कारण होची एया परित्राणाय साधूनां साधु मान को परित्राण करिवा पई दुष्कृत मान को विनाश करिवा पई दुष्ट विनाश करिवा पई धर्म संस्थापन करिवा पई मु कोन करछि ना जुगे जुगे कहि परिबेने जे तेतेया जुग ए जो सत्य तेतेया द्वापर कली आ भितरे सरी जाईची जुगे जुगे ता भितरे कोन करूछनी मु आसी करी पहुंचुची चिंता करी देखिले कौन एपर्यंत कौन दुष्कृत नहांती दुष्ट दुराचारी नहांती एपर्यंत कौन साधु माने भोगु नांती धर्म बोली करे जहाको कहउछनी प्रतिदिन तो हणाहणी होउछंती आपनकर बर्तमान चारिपटे युद्ध चलीची एपटे हमास मुसलमान वर्ल्ड और इजराइल सहित युद्ध चलीची तेणु कोठी कहाण कौन होउची जे धर्म संस्थापन करिया पे जो अवतार माने आसीथिले ता द्वारा कौन आपण माने फल पाइचंती ये होउची एक क्वेश्चन आपण मानक पई जुग पई ये क्वेश्चन रहिची तार परवर्ती अवस्था रे आपण माने आसी करे पहुंचंती जदी ताहा नुह ताले मां कौन पई आसीचंती मां केतबेले अवतार नियंती तेणु श्री अरविंद कहते माने माँ आगमन विषय श्री अरविंद आमको बुझाऊँच कहते यही समय माँ जन्म नियंती माँ अवतार ग्रहण करने आसती माँ अवतार ग्रहण कर बेले कहते जो पृथ्वीर अवस्था यही होइथिबो सेतिक बेले आसती केमिति माइंड इन हाफ लाइट मूव्स अमिड हाफ ट्रुथ्स अर्ध आलोकित होइथिबा मन जतबेले अर्ध सत्य सत्य भितर भ्रमण करूथाए प्रथम कंडीशन माइंड पूर्ण भाव में आलोकित हेइ नथिबो अर्ध सत्य भितर बुलुथिबो सेकंड रे कोन हेइथिबो जहा कहउचंती ह्यूमन हार्ट नोज ओनली ह्यूमन लव ए जो मनुष्यर हृदय केवल मनुष्य प्रेम मानवीय प्रेम व्यतीत दिव्य प्रेम कोन जानि नथिबो ये होती द्वितीय कंडीशन तृतीय रे होची कोन लाइफ ए स्टम्बलिंग एंड इम्परफेक्ट फोर्स जीवनटा हेइथिबो कोन प्राणटा हेइथिबो स्टम्बलिंग स्खलित इम्परफेक्ट फोर्स अपूर्ण शक्ति हेइथिबो सेतिके बेले कोन माँ को आदेश हुए आसवाई दाउ साल्ट बर्न इनटू द ह्यूमन क्ले मनुष्यर शरीर धरी मानुषी तनु नहीं तुम आसब जन्म करने इन द सोल
So that hides behind in the form that hides behind the soul's divinity. किंतु तुम्हें हूँ विकसित आत्मा ताकू लुचेकरी आसीथिबो मानव जाति पई ताकू आसीथिबो कमे कारनामा करिबा पई तेणु तुमको कोन कहूची आसीबा पड़िबो। श्री अरविंद प्रभु को आसीबार कथा हूँ केतबेले आसंती बोलिकरी आपण भाबंती प्रभु को कहउचंती कॉलोनिस्ट फ्रॉम इमोर्टालिटी। आमे जानिचु 1950 मसिया डिसेंबर 5 डिसेंबर 9 रिसेंटली आपण माने पालन करिसंती किंतु प्रभु को ये मृत्यु छुई पारे ना जानी पारे ना प्रभु ये सबुर ऊर्ध्वरे सेति पई से लेखुचंती जो प्रभु आसीबा कथा से जो लेखुचंती तांकर अवतार ग्रहण कथा कहउचंती कॉलोनिस्ट फ्रॉम इमोर्टालिटी से एठिकार नुहंती डालीज इमोर्टाल डालीज विथ मोर्टालिटी सी अमर किंतु मृत्यु पाखरे हाँ मारिचंती एवं एठाकू आसीचंती आमको दया करी पृथ्वी को सुरक्षा करी रक्षा करिबा पई पतित स्खलित अवहेलित पृथ्वी को ऊर्ध्व को उठेबा पई असहाय मणित को सहायता देबा पई जीवन को दिव्य जीवन में परिणत करिबा पई से आसीचंती किंतु ए पृथ्वी तांको देइछि कोन ही इज द विक्टिम ऑफ हिज ओन सैक्रिफाइस। जो परम चरम त्याग से ताकू से त्याग बदल रे से कोन करचंती गॉड विक्टिमाइज्ड इमोर्टाल बाउंड टुवर्ड्स मोर्टालिटी। मृत्यु तांको पाखु आसी पारे ना किंतु से कोन करिसंती मृत्यु पाखरे हटा मारिसंती आसीसंती। ये हेले इंडिविजुअल अवतार। वर्तमान आपण देखिले कोन ना डुअल अवतार देखिले मां श्री अरविंद कबे द्वैत अवतार भितर आसिले। अच्छा द्वैत अवतार आसीबार कोन अवस्था को देखुचंती ताकू बुझौचंती देयर आर टू हु आर वन एंड प्ले इन मेनी वर्ल्ड्स। दुई जन होचंती एक किंतु अनेक पृथ्वी रे से लीला खेला करिसंती। तार परवर्ती अवस्था रे दी जन का आसीसंती आसीबार कारण होउची कोन ए वर्ल्ड्स डिजायर कंपेल्ड हर मोर्टाल बर्थ। गोटे पृथ्वी आवश्यकता तांको मानुषी शरीर धरिकरी जन्म नबा पई बाध्य कला तेणु आसिले। जो डुअल अवतार आसिले तांकर उद्देश्य होची कोन टू रेज द वर्ल्ड टू गॉड इन डेथलेस लाइट। रेज रो अपोजिट होची फॉल पड़ी जाईछि। एई जो पड़ी जाईथिबा पृथ्वी टाको ऊपर को टेकिबे कोउठी की टू गॉड इन डेथलेस लाइट परमंक पाखु उत्तोलित करिवे जोउथरे कोन करिवो ना मृत्यु नथिबा आलोक थिबो। आउ कौन करेंगे टेकिला बेलू कौन करेंगे ये तो टेका ही त्रिशंकुर स्वर्ग भाया रही ना। सेकेंड कंडीशन कौन कौन करिया टू ब्रिंग गॉड डाउन टू द वर्ल्ड ऑन अर्थ वी केम। जो पृथ्वी टाकू आम उत्तोलित कलु भगवान को पाकु नेलु तारी ऊपर को भगवान को ओल्लई आनिबा पई आसिलु। ता माने भगवान थिबे पृथ्वी पे के चाहू नथिबे ताल कोन हबो कहले ता पई मध्य करिबा को आसिनु। कोन करिया को टू चेंज द अर्थली लाइफ टू लाइफ डिवाइन। पार्थिव जीवन को दिव्य जीवन में रूपांतर करने ये हूँ दुई जनकर इंडिविजुअल अवतार तत्व आउट हूँ ना द्वैत अवतार तत्व। तेणु बर्तमान चलीगला आसवा आम टपिक बाड़ को जो टपिक को आम रियली आलोचना करने को जाऊँगी जे मां श्री अरविंद आसवा पूर्वर विगत पूर्ववर्ती अवतार मान कौन थिला गोटे प्रश्न पचरा श्री अरविंद को प्रश्न पचरा कौन कहते पूर्व जन्म आप कौन करुले कहीं जने पचारि सुंदर भाव में पचारि पूर्व जन्म कौन करुले। श्री अरविंद स्पंटानियसली हसिक कहते क्यारिंग ऑन द इवोल्यूशन विवर्तन को आगू नौली। चिंता कर देखु विवर्तन को जी आगू नौथे सी कह आम को कहले विवर्तन में आम केमी विवर्तित हवा से भाग नापी आसीचु किंतु सी कहते मो विवर्तन में आगू नापी जाऊँगी कहते बुझे दिखाँ मुझे बुझीपारूनी ए प्रश्नटा कहते मुझे बुझीपारूनी श्री अरविंद बुझाऊँगी कहते मुझे एतिक कहीपरि देयर आर स्पेशल डिसेंट्स अवतार कथा जो कहले जो अवतारी आसंती बोलिक जो अवतार बोलिक मुझे कहूँ तेणु कौन कहले स्पेशल डिसेंट्स जो अवतार माने आपण विभिन्न प्रकार मत्स्य अवतार ठारू आरंभ करी परवर्ती अवतार को देखी देवींकर 10 अवतार आपण माने देखी तेणु जो डिसेंड करी आसुचंती सेमान को स्पेशल डिसेंट्स कौन करिया टू कैरी आउट द इवोल्यूशन टू फर्दर स्टेप। ये जो विवर्तन को अग्रगति करने ऊर्ध्वमुखी करने त्वरान्वित करने स्पेशल इनकार्नेशन आने आसती से कहते इनडायरेक्टली कहते निजे कहना मुझे अवतार होती किंतु से आसती आसी सारा कौन हुए से कहते समथिंग ऑफ द डिवाइन कौन होती इज ऑलवेज हूँ कौन ना ये जो स्टेज रे था कौन करती टू हेल्प थ्रू ईच स्टेज ऑफ इटसेल्फ इन वन डायरेक्शन और अनदर। तेणु से जो स्पेशल अवतार माने आसंती डिसेंड करके आसंती इवोल्यूशन को दुई पादे आगू को नबापई आसंती से माने कौन करती वन डायरेक्शन और अनदर वन फॉर्म ऑफ अनदर भिन्न रूप में आसंती भिन्न दिग दे केवल तांकर काम होची इवोल्यूशन को ऊर्ध्व को नबा। जमी आगुरी किछ समय पूर्व कहते पतित अवहेलित ये पृथ्वी को ऊर्ध्व को उठेबा मनीष को रक्षा करवा तार ओरिजिनल सोर्स को नबा जहाँ करती तार परवर्ती अवस्था कहते
क्वेश्चन गोटा पचराई जे उभयंकर जन्म कौन आपण दी जन आसी आगुरी आपको बुझे सारे सब जाक कहीदी सारे श्री अरविंद कहते कौन टू फोस्टर द प्रोग्रेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड मनीष जातिर तार जो इवोल्यूशन क्रिया ताकू आम त्वरान्वित करने आम दुई जन आसीचु कौ रूप से आसीच हे प्रभु तुम कौ रूप से आसीच आसीच ठीक अच्छे तुम आसिक पहुंची तो कौ रूप से आसीच ना विभिन्न प्रकार शब्द जोड़ते जो आप सीआर दास को आप शुणी थे सी जो आपको कही कौन हो लभर ऑफ मैनकाइंड पोएट ऑफ पैट्रियटिज्म कहते जो ये सब जो शब्द गुड़ाक शुणी थे पोएट ऑफ पैट्रियटिज्म लभर ऑफ मैनकाइंड नेशनलिज्म जमी कहते प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म या सब देखी तेणु श्री अरविंद को आम विभिन्न प्रकार रूप को विभिन्न जुगरे देखा पाऊ प्रथम देखुं आर्टिस्ट देखू आर्टिस्ट देखुं कौ भाई कौन जाऊँच जो आम आडमायर करूँ कारण मुझे आर्टिस्ट भी रोचे कहीं मत तो आर्टिस्ट कहीं कहना अवतार कहीं कहना मो भितर मनीष देहे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान किंतु मत तो कहीं दिव्य जननी दिव्य पुरुष कहना कि माँ श्री अरविंद कहते कौन अच्छी स्पेशलिटी जो आम अनेक आलोचना करूँ साड़ू जाऊनी आमर जहाँ आलोचना आज आमको जो सुट करें कि जे आज आर्टिस्ट जो प्रभु आसी कौ रूप से आसी कमी कौन आमको देखीचु आज आर्टिस्टिक क्रिएशन आडमायर आर्टिस्टिक क्रिएशन सृष्टिर से जो सावलीलता को समस्ते आडमायर करुँच सेकेंड आसुच्च कौन ना फिलोसफर फिलोसफर आपको बुझा पड़ोनी किंतु श्री कहते इज वर्क थ्रू आउट इज रेड आपड़ भावतुनि केवल आम केते जन जो मैंने बसी बसिक पढ़ुं थ्रू आउट रेड ओडिशा फास्ट ओडिशा पढ़ाऊँ प्रति मुहूर्त सब आड़े चिरंत सजाग भाव में कौन कर बस पढ़ा आरंभ करुँच थर्ड रे कहते आउ कौ रूप रूलर एंड आडमायर कौन कहते रूलर वारियर ए रूप से आसी जो कंट्रीब्यूशन से जो जहाँ तार परवर्ती अवस्था आसी कौ कौ रूप से सब आसी गोटे गोटे किसी कह सब तो कहीहबनी तेणु कि आलोचना करवा तेणु से कौन कर कंट्रीब्यूशन को एपर्यंत लोक मन रखी तेणु यही सब जो जिनस गुड़ाक आम एपर्यंत आलोचना करआसिले ये सब जो कलेक्शन जो गुड़ाक विभिन्न जगार आनीचु जो सावित्री कलेक्शन प्रथम जहाँ कही छाड़ू जहाँ कहते सी हूँ सब संग सूत्र हूँ कौन ना नलिनी पाखु तार परवर्ती अवस्था आसूची मोस्टली आम जहाँ आलोचना करवा नलिंदा केडी सेटना अमृता चंपकलाल से माने जहाँ कोट करिसेंती ताधुर आम किछि आम जानिबा तेणु श्री अरविंद कहते कौन पंडित कहते जो स्पेशली तो अनेक शब्द कही श्री अरविंद सावित्री महाकाव्य केते गुड़े शब्द मुझे कही किंतु तार परवर्ती अवस्था जदि आप नन सावित्री आड़ को आसती श्री अरविंद को आपण मैंने जो मैंने जानते जानवा प्रयास कर रिसर्च कर केमिति परमानेंट एंड इन्फ्लुएंशियल स्टेट्समैन या बुझे पड़ोनी हुए तो सावित्री होते आपको बुझे पड़ था युवा सब तो बुझे असुविधा हेनी परमानेंट एंड इन्फ्लुएंशियल स्टेट्समैन ऑरेटर जनरल ऑफ एथेंस जहाँ को कहते गोल्डेन एज रे से आसी पदार्पण करते कथा कहूँ जहाँ रूप थिला जहाँ ना थिला सब भिन्न भिन्न ना रे जो जानी जन को जानी कौन ना एथेंस सिटी गोल्डेन एज रे एथेंस सिटी रे आप देखी पेरिक्लिस बोलिक जानी पेरिक्लिस केतबेले थिले ना बिफोर क्राइस्ट पूर्व तेणु केतबेले 495 रु 429 बीसी रे आप देखी तापर कहुँच फास्ट सिटीजन ऑफ एथेंस बोली जना जाए प्रथम है ये हूँ पेरिक्लिस तार परवर्ती अवस्था आप सक्रेटिस ना शुणुवे ग्रीक दार्शनिक जे कि हूँ से मत से बीसी 469 to 399 बीसी थर्ड फेज रे ना जो शुणती अगस्टस सीजर जूलियस सीजर अगस्टस सीजर जहाँ ना जुलाई मास अगस्ट मास परिचालित होती तेणु ये अगस्टस जहाँ को कहते केते हूँ 23 सेप्टेम्बर कौन 63 बीसी रु तापर हूँ कौन 19 अगस्ट 14 AD पर्यंत जी हूँ रोमान एम्पायर आसी पहुंची तार परवर्ती अवस्था आप जानते फ्रेंच रिवोल्यूशन आड़ को जाइए लुई 14 को आप जानते जी तार परवर्ती अवस्था आप देखी नवारी नाबारी होती कौटिकार ना जहाँ को आप सन किंग बोलिक कहती सन किंग बोली कहती अंतिम पर्यायर जहाँ को आप भल भाव में जानते सन्देह कहार जी हूँ कौन ना लियोनार्डो दा विंसी जे कि मोनालिसा फोटो छवि आप जानते ये जो विंसी कौन कहती 15/4/1452 रु 2/5/1519 पर्यंत जीवन काल भितर आप देखी साइंटिस्ट देखी मैथमेटिशियन इंजीनियर पेंटर स्कल्प्टर आर्किटेक्ट बोटानिस्ट म्यूजिशियन एंड जहाँ को कहते राइटर
ତେଣୁ ଏଇ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ମାନେ ଅମଲ କିରଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ରୂପ। ଅମଲ କିରଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଟୁ ସଟନର୍ସ ଅଫ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦସ୍ ପାଷ୍ଟ, ନିଶ୍ଚିତତା ବୋଲିକିରି ଯାହାକୁ ଅମଲ କିରଣ କେଡି ସେଟନା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ହଉଛି କଣ, ସେ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ରୂପ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କର କଣ ହଉଛନ୍ତି ଡିଡ୍ୟୁସିବୁଲ ଫ୍ରମ କରେସ୍ପଣ୍ଡାନ୍ସରୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ସିଜର, ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି କଣ ନା ଲିଓନାର୍ଦୋ ଦା ଭିନ୍ସି। ଏଇ ଦୁଇଟା କଥା ଲେଖା ହଉଛି। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ହଉଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ ସିଜର, ପ୍ରଥମେ କହିଛି ଜୁଲିୟସ ସିଜର, ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଜୁଲାଇ ମାସ ହେଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ ସିଜର, ଯାହା ନାଁରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଅଗଷ୍ଟ ସିଜରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଗାନାଇଜ ଦ ଲାଇଫ ଅଫ ରୋମ, ଜୀବନକୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ ରୋମ ଲାଇଫକୁ ୟୁରୋପରେ। ତେଣୁ ତାକୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭିନ୍ସି କିଏ ସେ ନା ୱାର୍କଡ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସିମିଲାରଲି ଅର୍ଗାନାଇଜ ଦ ସିଡ୍ସ ଅଫ ମଡର୍ନ ୟୁରୋପ, ମଡର୍ନ ୟୁରୋପକୁ ଯୋଉ କଣ କରିଥିଲେ, ଯିଏକି ନୂଆ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଭିନ୍ସି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ଆପଣ ତ ସବୁ ବୁଝେଇଲେଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାର ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜଣେ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ୟୁ ୱେଆର ହୋମର, ସେକ୍ସପିୟର ଅର କଣ ହଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଏଇଭଳି ରୂପରେ ମାନେ ଦାନ୍ତେ କିମ୍ବା ଭର୍ଜିଲ କିମ୍ବା ମିଲ୍ଟନ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ କିଏ ଥିଲେ କି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ କହୁଛନ୍ତି ନା, ନୋ ନୋ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କୌଣସି ଜାଗାରେ କେବେ ନିଜେ ବୋଲିକିରି କିଛି ରେୟାରଲି କୋଉଠି ମାନିଛନ୍ତି, କେବେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଏକ ଅତି ଚେତନାର ଅତି ମାନସର ରୂପାନ୍ତର କରକୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଯେ କି ନିଜ ବିଷୟରେ ସେ କୋଉଠି କିଛି କହନ୍ତି। ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ହୋମର ଥିଲେ କି ସେକ୍ସପିୟର ଥିଲେ କି ଭର୍ଜିଲ ଥିଲେ କି ଦାନ୍ତେ ଥିଲେ କି ମିଲ୍ଟନ ଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ନା। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଅର ଜୁଲିୟସ ସିଜର, ଆପଣ ତା ଥିଲେ କି? ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଜୁଲିୟସ ସିଜରଙ୍କ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଲେକ୍ ୱାଜ ଟୁ ମଚ ଏ ଟରେଣ୍ଟ ଫର ହିମ୍। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ୟୁଜ କରୁଛି, ମୁଁ ସବୁ ଯାକ ବୁଝେଇ ପାରିବିନି। ଏ ଶବ୍ଦ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିକରି ୟାକୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆଲୋଚନା କରୁନଥିଲି। ଅଲ୍ ଆଟ୍ ଏ ସଡନ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ଆସିଲା ବୋଲିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଅବତାରଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଯୋଉ ରୂପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାଯୋଗୀ ରୂପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅବତାର ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅତିମାନସର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବତାର ଭାବନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଫୋରରନର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଇମାନେସନ ଅଫ ଦ ସୁପ୍ରିମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିରେକ୍ଟ ଡିସାଇସିଭ ଆକ୍ସନ ଡିରେକ୍ଟ ଫ୍ରମ ଦ ସୁପ୍ରିମ ବୋଲିକି ଯାହା ବି ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ, ଯୋଉ ରୂପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ଆପଣ ମାନେ ଭାଗ୍ୟ, ଆମ ମାନଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଏଇଭଳି ଅବତାରଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କ ପଢିବାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସମର୍ଥ ହଉଛୁ। ରେୟାରଲି ଜିନିଷଟା ହଉଛି ରହୁଛି। ତାପରେ କଣ ହଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଆଉ ଜୁଲିୟସଙ୍କ ଭିତରେ। କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ୱାଜ ଏ ଟୁ ମଚ ଟରେଣ୍ଟ ଫର ହିମ୍। ଟୁ ମଚ ଟରେଣ୍ଟ, ଟରେଣ୍ଟର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା ଭିଭିଡ ଫ୍ଲୋ, ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ସେଇ ଯୋଉ କ୍ଷିପ୍ରତା ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଆସୁଥିଲା। ତା ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ଜୁଲିୟସ ସିଜରଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ୟୁ ହାଭ ଫରଗଟନ୍। ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ବଡ ମାନେ ହ୍ୟୁମୋରିକାଲି ମାନେ ହ୍ୟୁମରସ୍ ୱେରେ ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ୟୁ ନୋ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ୟୁ ହାଭ ଫରଗଟନ୍ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମିସେସ ବେସାନ୍ତ ଆନି ବେସାନ୍ତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କ୍ଲେମ କରିଥିଲେ କଣ ନା ଜୁଲିୟସ ସିଜର କ୍ଲେମ କରିଥିଲେ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁଟେଡ। ମାନେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଲେଖା କଣ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁଟେଡ। ସିଏ କ୍ଲେମ କରିଥିଲେ ବୋଲିକିରି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁଟେଡ ମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା, ମୁଁ ଦଣ୍ଡିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ହଉଛନ୍ତି, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ नो टू लियोनार्दो दा विंसी थिले किंबा आपण अगस्ट सीजर थिले, श्री अरविंद पुनर्बार कहउछन्ती नो, श्री अरविंद पुनर्बार कुछ कहउछन्ती, किंतु तार परवर्ती अवस्था रे केमिति ताको क्लेम करा जाउची, केमिति ताको क्लेम करा जाउची कहउछन्ती कोन जतबेले आमे जतबेले पढुछन्ती जानुछन्ती केमिति तार सब जंग नाय करछन्ती ताले केमिति हबो ना थ्रू अकल्ट विजन, अकल्ट न्यूज आस्तिला कोन आसुथिला, व्हेन इन ए पार्ट ऑफ देयर्स, व्हेन इन द पास्ट ऑफ देयर्स, ए जेते गुडिए ना सुनिले से जो अतीत को जदि आपण फेरी जिवे ताहले श्री अरविंद कोन अछंती, हैज बीन विंसी, मा थिले कोन ना मोनालिसा, मा थिले मोनालिसा, श्री अरविंद थिले लियोनार्दो दा विंसी। केडी सेडना पुणी एठी लेखुचंती, केटी तांकर गोटे लेखुचंती सुंदर भाबले गोटे आर्टिकल लेखुचंती, श्री अरविंद हैज बीन पेरिक्लिस ए लिटिल लेटर सक्रेटिस, जहाको कहउचंती नलिंदा तांको कोन करचंती डिक्लेयर करिचंती। परवर्ती अवस्था रे केडी सेडना कहउचंती सी थिले पेरिक्लिस आउ ता परे कहउचंती सक्रेटिस बोली करी डिक्लेयर करिचंती, नलिंदा डिक्लेयर करचंती कारण नलिंदा
होपफुली आपण माने जति जानिचंती बड़ बड़ कथा मु सावित्री रो तत्व कहू नाही किंतु अंततः आपण जानिचंती श्री अरविंद को मांकर सबुठारु कॉन्फिडेंट जति थिले तांकर सबुठारु निज रूप रे थिले सी होचंती नलिंदा। तार परवर्ती अवस्था आम जाऊ गोटे बही थिला से बहीटा ना होची कोन ना एस्पेक्ट्स ऑफ श्री अरविंदो तारी भितर कौन करछि जहाँ लिखाई पेरिक्लिस जहाँ को आपण पेरिक्लिस बोली करी ना सुनिचंती सी कौन थिले ना सी होचंती ताकू लिखुचंती फाइनेस्ट इफल्बरेंस ऑफ कौन होचंती ह्यूमन स्पिरिट लिटरेरी आज वेल एज जहाँ को कहते पॉलिटिकल तेणु सक्रेटिस को लिखुचंती रेन ऑफ द इंस्पिरेशन ऑफ रीजन तांकरी ठारू रीजन स्रोत नुआ करी बाहरी थिला बोली करी माने ताकू लिखुचंती। तार परवर्ती अवस्था को हमको आउ जे तार नेक्स्ट फेज को तळे जानती एज ऑफ सीज ऑफ ट्रॉय जोटा कि पृथ्वीर जो चारिटा बेस्ट घटना बोली करी लिखा होता ता भितर ये गोटे घटना थिला एज ऑफ सीज बाय ट्रॉय याकू लिखुचंती। श्री अरविंद कौन करचंती ताकू लिखुचंती जे प्यारिस कथा लिखुचंती सेतबेले मा थिले कोन ना हेलेन किंबा नलिनी नलिनी बोली करी लिखुचंती नलिनी माने नलिंदा नुए नलिनी बोली करी कहउचंती तेणु ये जो स्पार्टार राजा जी थिले मानेलियोस लायोस बोली करी जाकू लिखुचंती एवं सही समय से कौन करूचंती जो सी माने हेउतला हेलेन स्टोरी ता सहित श्री अरविंद एवं मा परिचित अछंती। तो एटा होची गोटे प्रथम फेज र कथा हम एबे द्वितीय फेज को जीवा सेकंड फेज को जीवा मा श्री अरविंद कौन कहउचंती मां गोटे क्वेश्चन डायरेक्ट पचरा जाईची मां गोटे क्वेश्चन डायरेक्टली पचरा जाईची श्री अरविंदस एक्टिव रोल इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन सीधा पचराई श्री अरविंद फ्रेंच रिवॉल्यूशन समय रे तांकर एक्टिव रोल नहीं थिले कि श्री अरविंद ताको मा ताको केमिति बुझाई करी कहउचंती ऑल थ्रू हिस्ट्री कारण ये भलिया प्रश्नर उत्तर केवल मुझे प्रथम लाइन जो आपको बुझेई से प्रथम लाइन रे गोटे जिनस आपको कही विश्वास मिलई हरि तर्के बहु दूरे तेणु आपको एपाई गोटे जिनस दरकार आपण से जिनसटी हूँ कौन ना संपूर्ण विश्वास नहीं कि आप चैत्र न रही ये जिनस ये टॉपिक को शुणा को बहुत कष्ट लगे तेणु से आज पर्यंत ये टॉपिक मो पाखे अनेक दिन पड़ी कि मत पाखे छुएनी जहाँ हूँ अंत आज गोटे समय किसी तो आलोचना करवा सब तो ना समय भी हे आसूची तेणु माँ कहते ऑल थ्रू हिस्ट्री श्री अरविंद प्लेड एक्टिव रोल एस्पेशली इन द मोस्ट इंपोर्टेंट मोमेंट्स ऑफ द हिस्ट्री जिते सबुठारू इतिहास सबुठारू महत्वपूर्ण समय थिला श्री अरविंद कौन कर प्रिजाइड कर आप मेसेज कर प्रिजाइड ओवर द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इन वन नेम और अनदर और इन वन फॉर्म ऑफ अनदर गोटाए रूप कि भिन्न रूप से गोटे ना कि अन्य रूप श्री अरविंद प्रिजाइड कर वर्ल्ड हिस्ट्री से भाया एका भाया जिन कहते एक्टिव पार्ट लिखिं श्री अरविंद हाज टेकन एक्टिव पार्ट से थिले ही वाज देयर बट नॉट ऑलवेज विजिबल किंतु ताकू सब बेले देखा जाऊ नथिला गोटे मेसेज थिबो आपण माने ताकू पढिथिबे मां श्री अरविंद को ऊपर गोटे मेसेज दैचंती श्री अरविंद इज कांस्टेंटली अमंग अस निरंतर हमरी सहित रहिचंती रिवील्स हिमसेल्फ टू दोज हु आर रेडी टू सी एंड हियर हिम सेही मानक निकट रे निजको परिप्रकाश करंती जो माने ताकू देखिबा पई सुनिबा पई चिन्हिबा पई लिसन हियर सी एंड हियर हिम तेणु से कौन कर समस्ते अच्छा सब बेले आम पाखे कुआडे जाऊना किंतु से कौन कर ना इनभिजिबल नॉट ऑलवेज विजिबल इनभिजिबल बोली कहि परिबेनी नॉट विजिबल गोटाए इनभिजिबल गोटाए नॉट ऑलवेज विजिबल गोटाए विजिबल और इनभिजिबल मझिया मझी आउ गोटे स्तर अच्छी तेणु विभिन्न प्रकार रूप अच्छी आपड़ तर्जमा करवा कथा तापर के अमृता कौन कर क्लारिफाई क्लारिफाई कर अमल किरण को क्लारिफाई कर श्री अरविंद कही श्री अरविंद टोल्ड अस आमको कहते ही कुड स्टिल कौन होती फील द एज ऑफ गिलेटिन अक्रॉस हिज नेक चिंता कर देखु श्री अरविंद अमृता को कहते अमृता केडी सेटना आगे रिवील करुँच कौन कहले श्री अरविंद कहते गिलेटिन जो दाग जो कष्ट से मो बेकर एवं भी अच्छी चिंता कर देखु कौन शुणु बहुत जिनस अच्छी केवल आम आउ अल्प केतोटी शुणा कौन कहते एज ऑफ गिलेटिन जो गिलेटिन रे जो 16 लुई को जो हत्या करा जायतिला मां को मध्य कुआ जायछि 16 लुई को पाखरे जिए थिले जो रानी थिले से रानी होचंती किए से ना माँ थिले परवर्ती अवस्था गिलेटाइज कर गिलेटिन थिला से जो गिलेटिन यूज करा जायतिला श्री अरविंद कहते एज ऑफ गिलेटिन इन हिज नेक तापर मेमोरीज मन पकाउचंती एवं ताकू कहउचंती से कौन करुथिले ना फॉरेनर ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ताकू कहउचंती से तो गेस करागला
ଯେ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛନ୍ତି ଆସୋସିଏଟେଡ ୱିଥ କଣ ହଉଛନ୍ତି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଗିଲେଟନାଇଜ ହେଇଥିଲେ, ଗିଲେଟିନରେ ବସିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଫୋରନର ହେଉଛି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯଦି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ କଥା ପଢିଥିବେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଜଣକୁ ଦାନ୍ତୋନ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଜଣକୁ ରବସ୍ପିୟର ବୋଲିକରି କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଞ୍ଚର ଯେତେବେଳେ ପଢିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ସିନା ପୁରା ଶବ୍ଦ ପଢି ଦଉଛି, ଫ୍ରେଞ୍ଚରେ ସେମିତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଶେଷ ଯୋଉ ଅକ୍ଷରଟା ସେଟା ଉହ୍ୟ ରହେ, ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ ନା। ଯେମିତି କଣ ଫ୍ରାନ୍ସୋଇସ୍, ଯେମିତି କହନ୍ତି ଫ୍ରାନ୍ସୋଇସ୍ କଣ ହଉଛି ମାର୍ଟିନ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, ଆପଣ ଯୋଉ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ନୁହେଁ କି ମାର୍ଟିନ ନୁହେଁ, ଫ୍ରାନ୍ସୁଆ ମାର୍ଟିନ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, କାହିଁକିନା ଶେଷ ଅକ୍ଷରଟା ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ଦାନ୍ତୋନ ରବସ୍ପିୟର ବୋଲିକରି କହୁଛୁ, ଦାନ୍ତୋ ରବସ୍ପିୟର, ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଶବ୍ଦ ଗୁଡା। ତେଣୁ ଯୋଉ ଫୋରେନର ଯୋଉ ସମୟରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଣବ ଦାଙ୍କର ଯୋଉ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସି ସାରିଲା ପରେ କେଡି ସେଟନା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଦାନ୍ତୋନ ମେ ବି ଦ ଚଏସ୍, ଦାନ୍ତୋନ ମେ ବି ଦ ଚଏସ୍। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ନଳିନ୍ଦା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଥିଲା ତାକୁ ଗାଇଡ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ୱାନ୍ ଫର୍ମ ଅଫ ଆନାଦର ଫ୍ରମ ଦ ବିହାଇଣ୍ଡ, ପଛରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହିଲେ, ଯୋଉ କେଡି ସେଟନା ବା ଅମଲ କିରଣ ଯୋଉ କହିଥିଲେ ଯେ ଦାନ୍ତନ ହେଇପାରନ୍ତି ବୋଲିକି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ରୁଲ ଆଉଟ କଲେ, ଇଏ ହେଇନଥିବ। ରୁଲ ଆଉଟ ବୋଲିକରି କଲେ କିଏ, ସେ କେଡି ସେଟନା କହିଲେ ହଁ, ତାକୁ ରୁଲ ଆଉଟ କରୁଛନ୍ତି କିଏ, ସେ ନଳିନ୍ଦା। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସନ୍ତୁ, ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଚମ୍ପକଲାଲ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଚମ୍ପକଲାଲ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଠୁ ଟିକେ ଆମେ ମାଙ୍କ ଆଡକୁ ଆସିବା। ତେଣୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, 6/2/1940 ମସିହାରେ, 6/2/1940 ମସିହାରେ ଯଦି ଆପଣ ଚମ୍ପକଲାଲ ସ୍ପିକ୍ସ ଯୋଉ ବହିଟା ଯଦି ଆପଣ ପଢିଥିବେ, ସେଥିରେ କହୁଛି ମା ରିଭିଲ କରିଛନ୍ତି ସିଏ କଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭିନ୍ସି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭିନ୍ସି ଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ଥିଲେ କଣ ନା ମୋନାଲିସା ଥିଲେ ବୋଲିକି ତାକୁ ରିଭିଲ କରିଛନ୍ତି। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛନ୍ତି କୋଉ ସମୟରେ, ତାର ବଡ ସିକ୍ୱେନ୍ସଟା ବଡ ସୁନ୍ଦର ସିକ୍ୱେନ୍ସ, ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମା ଫୁଲ ସଜଉଥିଲେ, ଚମ୍ପକଲାଲ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିଂ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଦବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସୁନ୍ଦର ପେଣ୍ଟିଂ। ମା ତାକୁ ଦେଖିଥିଲେ, ସେ ପେଣ୍ଟିଂ ଦେଖି ସାରିକି କହିଲେ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ବେଷ୍ଟ। ପେଣ୍ଟିଂଟା ଦେଖିଲେ କହିଲେ ବଢିଆ ପେଣ୍ଟିଂଟା ହେଇଛି। ଚମ୍ପକଲାଲ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଇଜ ଦ୍ୟାଟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଇଜ ଦ୍ୟାଟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ମା କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଟିକେ ରହିଯାଇକିରି କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ଥିଙ୍କ ସୋ, we shall see Sri Aurobindo as the guide, ମାନେ କଣ as the artist। ଟିକେ ହସୁଛନ୍ତି, ବାଗୁଛନ୍ତି, ହଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଚମ୍ପକଲାଲ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ କଣ ଭିନ୍ସି, ଲିଓନାର୍ଦୋ ଦା ଭିନ୍ସି ଯୋଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ କଣ ଲିଓନାର୍ଦୋ ଦା ଭିନ୍ସି। ମା କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ତାକୁ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ସ୍ମାଇଲିଂ ସୁଇଟଲି, ଟିକେ ହସି ଦଉଛନ୍ତି, ହସି ଦେଇକିରି ମାରୁଛନ୍ତି ୟେସ୍, ମା କହୁଛନ୍ତି ୟେସ୍। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଚମ୍ପକଲାଲ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟେଡ କଣ କରୁନା, ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟେଡ ଟୁ ଦ ମୋନାଲିସା ପେଣ୍ଟିଂ, ସେ ପାଖରେ ଥିଲା ମୋନାଲିସାଙ୍କ ପେଣ୍ଟିଂ କୁ ଦେଖେଇ ଚମ୍ପକଲାଲ ମାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମା ଇଏ କିଏ ସେ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ, ଇଟ୍ ସିମ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ଆର୍, ଇଟ୍ ଇଜ ୟୁ, ଏଟା ଜଣା ଯାଉଛି ଏ ପେଣ୍ଟିଂଟା ଇଟ୍ ଇଜ ୟୋର୍ସ। ମା ସେଠୁ ହସିକିରି କହୁଛନ୍ତି ୟେସ୍, କହୁଛନ୍ତି ହଁ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମା କନଫର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ କଣ ନା ଭିନ୍ସି ହଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଉଦାରଙ୍କ ଆଗରେ, ଉଦାର ପିଣ୍ଟୋଙ୍କ ଆଗରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜେ ଲିଓନାର୍ଦୋ ଦା ଭିନ୍ସି ହେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମା ଉଦାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ୟୁ ନୋ ଉଦାର, ଆଇ ୱାଜ ମୋନାଲିସା ଆଣ୍ଡ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ୱାଜ ଭିନ୍ସି, ଉଦାର ପିଣ୍ଡକୁ ସେ କହିକି ଯାଇଥିଲେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବି, ଉଦାର କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜର ଯୋଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାଁକୁ ଗୋଟେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ନାଁ ମାଗିଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି, କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମୋନା ବୋଲିକରି ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି, ସେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦାର ପିଣ୍ଡ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ କ୍ରମ, ଯୋଉ ନାଁଟା ନେମ୍, ତାର ଯୋଉ କ୍ରୋନୋଲୋଜିଟାକୁ ରଖିବାକୁ ଯିବ ଏବଂ ସେଇ ନାଁକୁ ରିମେମ୍ବର କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ସେଇଭଳିଆ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି କଣ ନା ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା, ଇଏ ହଉଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଫେଜ୍। ତାର ନେକ୍ସଟ ଫେଜକୁ ଯିବା, କେଡି ସେଟନା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଅମୃତାଙ୍କ ଉପରେ। ଯୋଉ ଅମୃତାଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ଯୋଉ ପୋଜ୍, ଗୋଟେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଚାହାଣୀ, ତାଙ୍କର ହାତ ଟେକା, ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗୀ, ଜେସ୍ଚର ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିବେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ବସିକିରି ପଢିଥିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ଜେସ୍ଚରକୁ ଦେଖିକିରି କେଡି ସେଟନା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଅମୃତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ମୋମେଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, କଣ ହଉଛନ୍ତି, ମନେ ପଡୁଛି କଣ ନା ଡେପିକ୍ସନ ଅଫ ମୋନାଲିସା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପଏଜ୍ଡ ହର କଣ ହଉଛନ୍ତି, ଆର୍ମସ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବାହୁ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ହାତ, ତାକୁ ହଲେଇବା, ତାର ଯୋଉ ମାନେ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ, ତାର ଯୋଉ ପରିଚାଳନା, ୟାକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ହଉଛି ଡେପିକ୍ସନ ଅଫ ମୋନାଲିସା।
ମୋନାଲିସାଙ୍କର ସେଇ ଚାହାଣୀ ଥିଲା, ସେଇଆ ହଉଛି ଜିନିଷ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ at times memory recalls at times, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି physical characteristics are carried out over from one life after another। ଯୋଉ ଫିଜିକାଲ ଜେସ୍ଚର ଗୁଡାକ ଥାଏ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ଗତ ଜନ୍ମରେ କାଲିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ ଜେସ୍ଚର ଥିଲା ଆମେ କହିପାରିବୁନି, କାରଣ ଆମର ସେ ଜେସ୍ଚର ରହୁନି। କିନ୍ତୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଫିଜିକାଲ ଜେସ୍ଚର ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଆର୍ମସ, ଯୋଉ ହାତର ତାର ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯାହା ଯେମିତି ଅଛି, ସେ ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମକୁ ସେଇ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଜେସ୍ଚରଟା ମଧ୍ୟ କ୍ୟାରି କରିକି ଯାଏ। ତେଣୁ ମୋନାଲିସାଙ୍କର ଜେସ୍ଚର ଆଉ ଏବେ ଯୋଉ ମାଙ୍କର ଜେସ୍ଚର, ହାତ ଆଉ ଆର୍ମ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ଆର୍ମର ଯୋଉ ଜେସ୍ଚର ଥିଲା ବୋଲେବାକୁ, ୟାକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋନାଲିସା କ୍ୟାରି କରିକି ଏବେ ଜନ୍ମକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଜେଣ୍ଡା, ମଦର୍ସ ଏଜେଣ୍ଡା, ତା ଦେହରେ ହଉଛି କଣ 30/6/1962 ମସିହାରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ ଦେଖିଥିବେ, ତାକୁ ସେଥିରେ କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ ଇଟାଲିଆନ ରେନେସାନ୍ସ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଭିନ୍ସି ଆଉ ମୋନାଲିସାଙ୍କ କଥା ସ୍ପେଶାଲ ଲେଖାଯାଇଛି। ତା ଭିତରେ କହୁଛନ୍ତି ରିଭିଲେସନ ଅଫ ଦ ଫ୍ରାନ୍ସୁଆ, ତାପରେ ହଉଛି କଣ ମାର୍ଗୁରାଇଟ, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଡେଭାଲୋଇସ୍। ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ବିରାଟ ବିରାଟ ଯୋଉ ସୋଲ ଗୁଡାଙ୍କର ନାଁ ଆପଣ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ ମୋନାଲିସା ସି ୱାଜ ଏ ମିଷ୍ଟେରିୟସ୍, ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୋନାଲିସା ହେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ କଣ ଥିଲା ନା ମିଷ୍ଟେରିୟସ୍ ଇନ୍ସପାୟର ଅଫ ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଆର୍ଟ। ତାଙ୍କରି ଯୋଗୁ ସେ ଯୋଉ ଇନ୍ସପାୟାର କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ଇନ୍ସପିରେସନରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଆର୍ଟ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମା ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି it has been said ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ was Vinci, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲିଓନାର୍ଦୋ ଦା ଭିନ୍ସି ଥିଲେ ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି। 10/5/1969 ମସିହାରେ ମା ସତ୍ପ୍ରେମକୁ କହିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନେଭର ଟୋଲ୍ଡ ମି ସୋ, ମତେ କେବେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ କଥା କହି ନାହାନ୍ତି। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଯୋଉଛନ୍ତି କଣ ହଉଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ତାକୁ ଟିକେ କଥା ବୁଲଉଛନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ୱାଜ ମୋନାଲିସା ବଟ୍ ଆଇ ନୋ ନଥିଙ୍ଗ ଆବାଉଟ୍ ଇଟ୍। କାରଣ ମା ମଧ୍ୟ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଭିତରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଭିତରେ ରଖି ଦଉଛନ୍ତି, କାରଣ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ମା କହୁଛନ୍ତି ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୋ ପାଖରେ କଣ 3ଟା ଜନ୍ମ ଥିଲା, ଇଜିପ୍ଟରେ ମୁଁ 3 ଥର ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଯାକ ରାଣୀ ହେଇକିରି, ମହାରାଣୀ ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ପ୍ରଥମଟା ହଉଛି କଣ, ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ହଉଛି କଣ ନା କୁଇନ ହାଚେପସଟ୍ 1504-1483 BC। ସେକେଣ୍ଡଟା ହଉଛି କଣ ନା କୁଇନ ଟିଏ, ଇଜିପ୍ଟରେ ସବୁ ଯାକ 1397 ତାପରେ ହଉଛି କଣ ନା ଯୋଉ ତାର ମାନେ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ସିଏ ଥିଲେ। ଥାର୍ଡ ସବୁ ଯୋଉ ଥିଲେ ହଉଛି କଣ କିଏ ସେ ନା କୁଇନ କ୍ଲିଓପାଟ୍ରା, ଜାନୁଆରୀ 1969 ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ 12/8/30 BC ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ 3ଟି ରୂପ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଥଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଫରିଜିମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ କୁଇନ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉ କଣ ଜଣେ ହେଲେନିଷ୍ଟିକ ଯୋଉ ରୁଲ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପାୱାର 3 ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ମା ସେଇ ସମୟରେ 3 ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାୱାର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। କିଏ ହଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ତାଙ୍କର ବାପା ଯିଏକି ଟଲେମି 12, ଲାଟର ହେଇଛନ୍ତି କଣ ତାଙ୍କର ବ୍ରଦର୍ସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯିଏକି ହଉଛି କଣ ଟଲେମି 13 ଥିଲେ, ତାପରେ ଟଲେମି 14, 12, 13, 14ଙ୍କ ସହିତ ସେ ପାୱାର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ତାକୁ, ଯୋଉଟା କି ଥଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଫରିଜିମ୍ସରେ ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ ଦେଖିଥିବେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମାଙ୍କର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଡଟର ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ଦିନ ମା କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଛନ୍ତି କୋଉଠୁ ନା ପ୍ୟାରିସରୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ 1914ରେ ଫେରିଛନ୍ତି, କାଇରୋରେ, ଇଜିପ୍ଟର କାଇରୋରେ ରହିଗଲେ। ସେଠି ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଯାଇକି ଦେଖିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ ନା ରାଣୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସଜା ହେଇଛି। ମା ସେଠି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ସଜାଗ ହବା ଇଏ ସବୁ ଯାକ ଠିକ ଭାବରେ ନଥିଲା। ମା କହୁଛନ୍ତି ହାଉ ବ୍ୟାଡଲି ଅଲ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଆରେଞ୍ଜଡ, ଇଟ୍ ଇଜ କମିଂ ମାଇ ଡ୍ରିମ୍। କେମିତି କଣ ଅଯଥା ସଜେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି କଣ ନଟ୍ ଆଟ୍ ଏ ମାନେ ୱେ ଆଇ ୟୁଜ୍ଡ। ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେମିତି ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲି, ଯୋଉ ଭଳି ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲି ସେମିତି ୟୁଜ୍ ହେଇନାହିଁ। କାହିଁକି ହେୟାର ପିନ୍ଟା ଏଇଭଳିଆ ଜାଗା ଆରେଞ୍ଜ ହବା କଥା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କମ ପାନିଆଟା ଏଠି ରହିବା କଥା। ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ବଟଲ୍ସ ଗୁଡାକ ତା ଜାଗାରେ ଠିକ ଭାବରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କହିକିରି ମା କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗେଟିଂ ଆନଏଡ୍, ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି, କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଆନଏଡ୍, ତାକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଆନଏଡ୍। ତାପରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ବସୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନଟ୍ ଅନ୍ଟିଲ୍ ସି ୱାଜ ଇନ୍ ଦ କ୍ୟାରେଜ। ସେଠୁ ସେ ଫେରି ଆସି
पर्यंत जो जहाज यात्रा करते से पर्यंत फेरिया जो फेरुले से पर्यंत से जो पोर्ट भितर आसुले जो म्यूजियम विजिट कर सारा पर्यंत से पर्यंत से कौन कले ना प्रबल बेगरे आनएड क्रोधान्वित होकर रही सी हैड बीन दिस ग्रेट तापर कहते सी हैड बीन दिस ग्रेट इजिप्टियन क्वीन जो जहाँकर देखिक आसिक पहुंची क्वीन को जहाँ कहते हाचेटसट तार परवर्ती अवस्था आउ गोटे क्वीन को कथा होनी क्वीन टीए समय तो कौन करे हो टिके 2-4 मिनिट देखिए जति बाट जीव सी कौन करुँच माँ ताको देखुंत हर सन जहाँ कहती आमेन हटअप जो उच्चारी सी कौन कहते बिकम द फ्यूचर जहाँ कहते आखेंटन से सब राजा शब्द युवा जब आप माने वर्ल्ड हिस्ट्री सहित परिचित नथिबे ताको हबनी कना समय भी नाही तेणु से कहते माँ कहते अबाउट 2 years ago 2 वर्ष पूर्व आई हैड ए विजन इन कनेक्शन विथ द से जो सन बोलिक जहाँ को कहते जो आमेन हटअप मु 2 वर्ष पूर्व से जो लिखी माँ से समय कहते मुझे देखिली थर्ड जिनस हूँ क्वीन क्लियोपाट्रा तार परवर्ती अवस्था गड़े जाऊँगी जोआन ऑफ आर्क बोलिक नेक्स्ट जनरेशन इनकारनेशन रे माँ कहते मु जोआन ऑफ आर्क थी जी कि हूँ कौन कर माँ सप्रेम को 1962 मसीहा जून मास 30 तारिख कहते कहते 30/6/62 माँ कहते आई टुक बार्थ इन डिफरेंट बॉडीज इन इटालियन एंड फ्रांस रेनाइंसांस विभिन्न रूप में मुझे कौन कर जन्म ग्रहण करी मोनालिसा तापर मार्गोराइट डी भयलेस ये हूँ 2 जन कंटेम्पोरारी पाखापाखि थे तार परवर्ती अवस्था माँ कहते जो मेनली कहते कौन तांकर जो विभिन्न प्रकार जो रूप ताकू वर्णना करुँच एक हूँ मोनालिसा सेकेंड कहते जोआन तृतीय कहते क्वीन एलिजाबेथ चतुर्थ कहते मार्गोरेट डे भयलियस जोटा फ्रांस बोलिक कहते तेणु यही सब जिन कहते तेणु ये बर्तमान कहते कौन ना जो एलिजाबेथ गोटे मेमोरीज माँ सेयार करुँच से डेथ बेड रे थिले ऑन द डेथ बेड थे गोटे डेलीगेशन देखा करने जाते से एलिजाबेथ उठी शुणुले कौन हूँ गोटे फिजिशियन कौन कह मना करी तथापि से देखा कले सहित किसी समय कटेले से जो एलिजाबेथ गोटे फेमस लाइन आसीला वी शैल डाई आफ्टरवर्ड्स इट वाज ए फेमस फ्रेज से बलर थिला तार परवर्ती अवस्था माँ को आम आउ टे आगू को जा देखा तेणु से कौन करुँच माँ आउ गोटे मेमोरी माँ आसूची जिते फ्रांस रे थाए से कौन कर सी भावुंट कहते मु कौन करी ना गोटे जगार किसी पोर्ट्रेट थिला माने ये थिला छवि फबी चित्र गोटे जो मूर्ति थिला से मूर्ति आगे ठिया होती माँ से माँ ठिया कहते बट व्हाई हैज ही पुट सच ए कफियर ऑन मी माँ हठात पाटू बाहर जाऊँगी कफियर माने हूँ कैप बा हेयर स्टाइल गोटे टोपी लगाई सांगे सांगे माँ ताको कमेंट करुँच मो कहीं गोटे कफर लगाई बोलिकी तापर माँ टिके रही जाऊँगी कहीं से जो पाखे जो लोक थे से कहते लुक्स ऑडली तेणु माँ कहते मो मेमोरी आलुए हो जाऊँगी मुझे कौन कह नीरव रही जाऊँगी किसी बड़ पाटे आउ कहूनी कहीं कहूनी काले अन्य मैंने काले भावे दिस वुमेन हैज गॉन क्रेजी पागल हो जाइए तेणु मुझे कौन कर नीरव हो जाऊँगी किंतु कौन करुँच मो फ्रेंड्स को से कहते लेटर इयर्स लेटर इट वाज डेफिनेटली मी ये जो जहाँ को देखिली जो टोपी लगाई कफेर लगाई जहाँ होता इट वाज डेफिनेटली मी आ किए से ना मार्गोरेट डी कौन डे कौन भोलाइस तार परवर्ती अवस्था जाऊँगी क्वीन कैथरीन बोलिक कहते रशियार क्वीन कैथेलिन जो कहते सप्रेम को जनई 15/7/1967 मसीह बर्न विथ द कैथरीन द ग्रेट सांगे से आसी माँ को कहुए जो इंडियन ओरिजिन को गोटे समय आसिक पहुंचला माँ कहले मु आउ राजा परिवार जन्म नेबी ना मु कौन करी ना गोटे साधारण कमनर होकर आसिक जन्म हेबी गोटे ऑर्डिनरी फैमिली रे जन्म हेबी नेक्स्ट बर्थ रे जहाँ को कि आपण वर्तमान 1878 मसीह माँ रूप में आपको देखिले ऑफकोर्स बैंकर थे बापा जहाँ हो तेणु इंडियन अवतार को जो आसिक पहुंचला बेलू कहते लास्ट माने जो इनकारनेशन नवा पूर्व बिफोर माँ सी कौन होती मीरा रूप में आसी तेणु मीरा रूप इंडिया केते गुड़िए कहानी आसे मीराबाई लक्ष्मीबाई यही कथा कहुए तेणु राणी लक्ष्मीबाई कथा जो कहुए से जी कि कहते आपण मैंने झांसी राणी लक्ष्मीबाई
ତାଙ୍କର କ୍ୱିନ୍ ଅଫ୍ ଝାନ୍ସି ବୋଲିକରି କହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେ ସେଠୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଦୀପ ବୋଲିକରି ଜଣେ ସାଧକ, ସେ ଓଭର ହେଡ୍ ରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ମାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ନଳିନୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନଳିନୀ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣାଗଲା, ନଳିନୀ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପସିବୁଲ, ସମ୍ଭବ ହେଇପାରନ୍ତି। ତାପରେ ମୀରାବାଇଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଲା, ମୀରାବାଇ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କିଙ୍ଗ ରତନ ସିଂଙ୍କର ଝିଅ, ଯିଏକି କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ରାଣା ମେୱାର ଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ମେରି ଆଣ୍ଟୋଇନେଟ୍, ଯାହାକୁ କହୁଥିଲେ ଗିଲେଟିନ୍ ବୋଲିକିରି, ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇଙ୍କର ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବିଳାସ, ସବୁଠାରୁ ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ଯେତେ ରାଣୀଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ମେରି ଆଣ୍ଟୋଇନେଟ୍ ହଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବିଳାସ ପ୍ରିୟ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଫ୍ରାନ୍ସର ପତନ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଗିଲେଟିନରେ ବସେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଜୋସେଫାଇନ୍, ଏମ୍ପ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତି କ୍ୱିନ୍ ଅଫ୍ ନେପୋଲିୟନ ବୋଲିକିରି, ନେପୋଲିୟନଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଜସ୍ଫିନ୍ ବୋଲିକିରି କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ମୀରାବାଇଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି କେଡି ସେଟନା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବହି ଫର୍ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଲାଇଟ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମଦର ସପୋଜ ଟୁ ହାଭ୍ ବିନ୍ ମୀରାବାଇ, 48 ନମ୍ବର ପେଜରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ନଳିନୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ମଦର ହାଡ୍ ବିନ୍ ମାନିଫେଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ମାରି ଆଣ୍ଟୋଇନେଟ୍। ମାରି ଆଣ୍ଟୋଇନେଟ୍ ଯୋଉ ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲିକି ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ବୋଲିକି ଫ୍ରାନ୍ସର କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କନଫ୍ୟୁଜନ ହୁଏ, କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଆସେ, ମା ମୀରାବାଇ କି ନା ସେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇପାରି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉନି, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। କାହିଁକି ନା ମୀରାବାଇ ଦିଲ୍ଲୀପ ଦାଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟା ଇନ୍ଦିରା ଦେବୀଙ୍କ ଭିତରେ ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସେ ଗୀତ ଗୁଡାକ ଶୁଣେଇଥିଲେ। ସେଇ ଯୋଉ କନସିୟସନେସ୍ ଭିତରୁ ତାକୁ ଜଣାଯାଉଥିଲା ଯେ କନସିୟସନେସ୍ ଅଫ୍ ମୀରାବାଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦିରା ଦେବୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କୋଲାବରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିରୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏଟା ଡାଉଟଫୁଲ, ମୀରାବାଇ ଯେ ମା ହେଇଥିବେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଡାଉଟଫୁଲ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମୌରତ ବୋଲିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ମାନେ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ମା ତାଙ୍କ କଥା ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭାଇଟାଲ ଫୋର୍ସଟା କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ପଜେସ୍ କରି ନେଇଥିଲା, ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଠି ଥିଲି, ଆଉ ଥେଇ ସାରିକିରି କ'ଣ କରୁଛି ନା ତାଙ୍କର ଭିକ୍ଟ୍ରି ହେଲା ଏବଂ ଶେଷୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଆଇ ସ ଆଟଲ୍, ମୁଁ ସବୁ ଯାକ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ତାକୁ ଦେଖିଲି ନଟ୍ ଆଟଲ୍। ତେଣୁ ସେତିକିବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ତାପରେ ସତ୍ୟପ୍ରେମକୁ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟପ୍ରେମକୁ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମେମୋରି ଆଡକୁ କହୁଛନ୍ତି 3-4ଟା ଜିନିଷ କନକ୍ଲୁଡ କରୁଛନ୍ତି। 3-4ଟା ଜିନିଷ ଭିତରେ ହଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ଭର୍ସାଇଲ ଯୋଉ ଇନଭିଟେସନ ଯାଇଥିଲା, ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ, ଯୋଉ ମଦ ପିଇବା ଦୃଶ୍ୟ, ସବୁ ଯାକ ଜିନିଷ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟାଏ ପେଜରେ ହେଇଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ଇଟାଲୀର ଯୋଉ କ'ଣ ଥିଲା ନା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ, ଯୋଉ ମ୍ୟୁଜିୟମ କଥା କହିଥିଲି, ଇଏ ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ କଥା। ଥାର୍ଡ ହଉଛି କ'ଣ ନା ଡକାଲ ପ୍ୟାଲେସ, ରାଜପ୍ରାସାଦ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ସିନ୍ ଟା କଥା ଦେଖାଉଥିଲେ, ଯୋଉ ସିନ୍ ରେ ମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋନ୍ ଆଉଟ୍ ଟୁ ଦ କ୍ୟାନଲ। ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ମତେ କେନାଲକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଗଲା, ମୋ ମା ଆସିଲେ ମତେ ହରି ତରବର ହେଇକି ଆସିଲେ ମତେ ଉଠେଇ ନେବା ପାଇଁ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମେମୋରି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଡଟର ଅଫ୍ ଏ କ'ଣ ଭିନେଟିଆନ୍ ଡଗ୍ସ, ଯାହାକୁ ସେ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କଲା ନା ମାରି ଦିଆଗଲା। ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ସବୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସିଏ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା ମା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ଭିନେଟିଆନ୍ ସେ ଷ୍ଟୋରି ପାଏ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ୟୁରିଫାଏଡ ବଡି ଅଫ୍ ହର୍ସ କୋଉଠି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି ନା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେଡ ସମୱେୟାର ଇନ୍ ହିମାଲୟସ୍, ତାକୁ କହୁଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖିଲେ। ତେଣୁ ଟୁ କନକ୍ଲୁଡ ଆସିବା, ଆମେ ସାରିବା, ଆଉ ତ ସମୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବାନି। ତେଣୁ ତାର କନକ୍ଲୁଡ କରିବାର ଅବସ୍ଥା ଆସୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଜନ୍ମ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ୱାର୍ଲଡସ୍ ଡିଜାୟାର କମ୍ପେଲ୍ଡ ହର ମୋର୍ଟାଲ ବାର୍ଥ, ଏଠି ତାକୁ ମେସେଜ ଆକାରରେ ଆପଣ ଦଉଥିଲେ। ସି ୱାଜ ବର୍ନ ଟୁ ଆକମ୍ପ୍ଲିଶ ଦ ହାରମୋନିୟସଲି କ'ଣ ହଉଛି ହ୍ୟୁମାନଲି ଦ ଇମ୍ପସିବୁଲ ଟାସ୍କ, ଯୋଉ ଅସମ୍ଭବ କାମକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ, ହଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କଥା, ଜନ୍ମ ନେବାର ପ୍ରଥମ ରହସ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରହୁଛି କ'ଣ, ଅଲ୍ ଏମ୍ବ୍ରାସିଂ ସ୍କୋପ ଅଫ୍ ଦ ପର୍ସନାଲିଟିଜ ସି ଟୁକ୍, ଏକ ଭୟଙ୍କର ପର୍ସନାଲିଟି, ଏକ ସୁରମ୍ୟ ପର୍ସନାଲିଟି, ଟାୱାରିଂ ପର୍ସନାଲିଟି ନେଇକି ସେ ଆସିଥିଲେ। ଥାର୍ଡ ଆଉ ଫୋର୍ଥ ଯାହାକୁ କନକ୍ଲୁଡ କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ ମାନେ କନକ୍ଲୁଡ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଅନବେଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ, ଶକ୍ତି, ପ୍ରଗାଢ଼ ଅନବେଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ, ଯାହା କହୁଛି କ'ଣ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଆବିଲିଟିଜ ସହ ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହଉଛନ୍ତି ଗ୍ରୋଥ, ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଯୋଉ ଗ୍ରୋଥ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ ଥ୍ରୁ ଇଟ୍ସ ଇନକାର୍ନେସନ୍ସ, ଏଇ ଯୋଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅବତାର ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସାଇକିକ ଗ୍ରୋଥଟା ହେଇଛି। ସାଇକିକ ଗ୍ରୋଥ ଇନ୍ ଦ ଫୁଲନେସ୍ ଟୁ ଦ ଡିଭିନିଟି, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆସିଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ମା ଅନେକ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଜାଗାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କୋଉ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି ନା କେତେବେଳେ ବିଭୂତି ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଅଦର ଅବତାର, କେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅବତାରଙ୍କ ସମୟରେ ବିଭୂତି ଆସିଛନ୍ତି। ୱାର୍କ ଦ ଭେଲ୍ଡ, ଲୁଚିକିରି କାମ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସମୟରେ କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି ଆଇଦର ରାଜ ଅବତାର ଅର୍ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି
गोटे जगार अन्य पासे कौन ये जो इवोल्यूशन रे साहाय्य करने से आसिक पहुंची किंतु कनक्लूड कर समय तो हो बढ़े हेनी कनक्लूड कर गोटे लाइन में जाकर दिस इज नॉट द लास्ट श्री अरविंद कहते मुझे फास्ट सुप्रामेंटाल बीइंग होकर आसिक पहुंची सी गोटे सफ्टवेयर फिजिकल एक्टिव स्टेज अच्छी आप सहित कंटाक्ट करेंगे तेणु श्री अरविंद मैंने आपको लिखुंट नॉट इज ओवर ये सब जाक सरी जाए ना कारण श्री अरविंद एंड मदर आसवे केमिति ना फास्ट सुप्रामेंटाल बॉडी रे टू द सुप्रामेंटाल वे टू द सुप्रामेंटाल वर्ल्ड तेणु से आसवा को चाहूँगी सुप्रामेंटाल बॉडी रे सुप्रामेंटाल वे रे सुप्रामेंटाल वर्ल्ड भीतर को सी आसुचंती तेणु से जो सुप्रामेंटालाइजेशन से सुप्रामेंटाल टच पाइबा अंतत आम निजको से विश्वास रखी से जो ये भितर रहीकि आम कौन करने को पड़ो ना प्रस्तुत होमको रहा पड़ो ताहा ही हूँ एकमात्र जिनस आम पाखर आशा करा जाए जहा हो गोटे जिनस हूँ सत्य जे कि अंतत एक दुर्बोध्य दुष्प्राप्य अवर्णनीय अविश्वास्य यही भली एक टॉपिक भीतर को अंतत आलोचना करने आम टिके प्रचेष्टा कलु बहु जिनस दरकार तेणु बारंबार मुझार कोण अनुकोण सब बेले मुझे कहे ओनली वे टू नो श्री अरविंद इज टू रीड एंड रीड एंड रीड माँ कहते से जिनस हूँ पढ़ 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 जिते पढ़े आपंकर से कन्सियसनेस क्लारिफिकेशन आसो एवं आप जानवा आरंभ करेंगे से आप बुझे जे माँ किए प्रभु किए तेणु आम जदि बाहर किए माँ भगवान श्री अरविंद को जब आम पढ़िक भावुं आम माँ श्री अरविंद को जानी ताहले धरी नवाक पड़ो आमको किसी जानी ना जदि मोर चेतनार मोर अनुभूति कहूँ जदि थर कोटी कोटी थर जदि सावित्री से महासमुद्र भितर जदि अवगाहन करेंगे ताहले हुए तो 1% 2% आम संभव सक्षम होता माँ श्री अरविंद को जानापी पवित्र पावन भूमि पवित्र दिन नुआ वर्षर प्रथम पर्व तार भितर आपण मान भली पुण्यात्मा मानक आउ थे नववर्षर शुभेच्छा और प्रणाम जन विदाय नौछि। वंदे मातरम बनाने।